माननीय अध्यक्ष महोदय, थांनाय 5 तारिख जानुवारी माननीय राज्यपाल नि भाषण नि जे बक्तव्य नि साकाव तुबुजाक जे एमेंडमेंट ओ एमेंडमेंट ना आं समर्थन खायनो आं कक नारकनाय राज्यपाल बरम गनां बिनि भाषण खोनाका बिनि भाषणो कयता कक आं तिसाकारो बा नुखा बा मुचुंगानि बुरिरकनि कक तिसा जागलिया और वो महिलानि उन्नयननि बागै कक तिसा जागलिया महिलानि सुरक्षानि बागै कक तिसा जागलिया और ग्राम अंचल नि लामानि बागै कक तिसा जागलिया तेब और नुखा एदिसिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रनि बागै कक तिसा जागलिया बुरिरकनि दर्शन गणदर्शन हत्या धमनि बागै कक तिसा जागलिया तेब और एम्स नि दासे जे और त्रिपुरा राज्य वो हास्पिटल निर्माण खाना हिमानी कक रक्ति साजागलिया आं और वो त्रिभुवनी कक सागला स्वर्ग मैत पाताल आं स्वर्गनि कक बो सागला पातालनि कक बो सागला आनो और जनप्रतिनिधि चंगि रहका आं जनगणनि बागै कक सानाय जनगणनि स्वार्थनि बागै कक सानाय तिनी और महिला उन्नयननि बागै कक तिसा जागे हिनमा हिन सानानाय मानांगौ अबनो चिनी बुरिरक जोंखा राजनीति खायनेरक सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मा थांगौ थांगै जों अमहायनो नुगौ बा बुरिरक जोंनो सावो बा दाबि खायो बुरिरक निजिनि याकुंबाय बाय थांबा सानै मुसुं जागो तिनी और वो अनेक कक खनाका यांगो ट्रेजारी बेंच के दाबी खायो उन्नत उन्नयन डेवलप बुंखा हिनाय yang babisa खायो आशिक इंगिया आव आंबो अबनो समर्थन खायो आशिक इंगिया डेवलप इंगिया आबनि बागैनो तिनी बुरिरक बंनि याकुं याक बाय बासानानि बागैनो तिनी रिताकनानि मुसुं जागो रिगनाय रिसा तागै उपार्जन खायनानि मुसुं जागो तिनी और वो जदि इंडस्ट्री बा और तात रिखांका तात बाय रिताक मान खामुन बा तात निसले तेबो काहाम और वो अतुलुम मेसिन रिखांकाय गंताओ अनेक रित तिखलाय मानो अबरकनो रिमां खांकाय तेबो बुरिरक अब डेवलप बा बिन उन्नतनि दिगे आगुगै थांमानाय तिनो और वो बुरिरकनो नुखा जे बुसा फाललाय मानि बुसा फालै तो उन्नत उंगै मानिया आबनि बागै सरकार बुरिरकनि डेवलपनि बागै बुरिरकनि उन्नतनि बागै नजरि दिहिनै आंगाबो सानानै मुसुंगो ताई बुरिरकनि सुरक्षा बुरिरक बाहायकै सुरक्षा मानाय आं अकक तिसानानै मुसुंगो सरकार बुरिरकनि सुरक्षानि बागै नजर मारिनाय जों सावो बुरिरकनि सुरक्षानि बागैनाय समाज आगुगै माफायनाय क्लाब आगुगै माफायनाय जुबक आगुगै माफायनाय हिसाव फिया बारवो जों अब साफानो सरकार जदि आगुगै फायांगाय सरकार जदि नजरि आंगांगाय बुरिरकनि सुरक्षा कोनो दिनो फानो फाइग्लाक बा इंग्लाक बुरिरकनि सुरक्षा जे बुरिरक हरनो सालिया साल कथां कथांनो सालिया नगो पर्यन्त बुरिरकनि सुरक्षा करिखा बुरिरकनि सुरक्षानि बागैनाय पुलिस रकनि थानिबो दायित्व दङो पुलिस रक तेबो पुलिस चाकरी तेबो मातलांनाय बुरिरकनो चला रकनो अमाहायकै जदि पुलिस रकनि चाकरी तेबो बारि रितलां खांगाय
जे आनाचे कानाचे बा पारा आमचाय अमहाय रगो जे बुरी रकनि सुरक्षा किचाले इंगानि हिनि मने खायो तेबो आंगर सानानि मुचुंगो जे पारा आमचायो जे लामा यांगबो साया लामा उंखा PWD लामारक RDT इंमारक लामा मोटामुटी इंगि तंगो हाइफानो तिनि पारा आमचायो जे लामा तंगानि गाड़ी पर्यन्त तिख्लायि माया पारा आमचायनि लामा आबो बाइक पर्यन्त वातियो हंके तिख्लायि माया अमहाय लामा पारा आमचाय लामा गिला माना तंगो शुधु आनि विधानसभा केंद्र या प्राय विधानसभा केंद्रनो लामारो अमहाय हामिया लामारक तंगो बेलायखे शुधु हामिया सिमिया बेलायखे हामिया लामा तंगो अ लामा अथच जों बुसकांनि जे बाजेट अधिवेशनो अनेक बाजेट उनखा बा बाजेट सनामजाखा बाजेटनि डिक्लारिखा फियाबा अ बाजेट बियां कमाय थांबाय अ बाजेट बरक कजावै दं जदि PWD नो साखा हंका ब्लक नो सादी ब्लक नो साखा हंका ADC नो सादी ADC नो साखाय रांक्रै आर तसा ब्लक नो साखा हंका रांक्रै अमहाय खाय मांनो पारा आमचेनि लामा हामिया उंगि दंगो ताकसु जरातै आव साइमानो राज्य सरकार जदि 60 फुट दफ्तर दंगो 60 फुट दफ्तरनि बिसिंगो जत दफ्तरनो किचाना किचा आर वो तलाक कलकजाक दंगो अब विधानसभाओ जों जत दफ्तरनि कक तिसायमेया तामनि हिंगे जरा कम फियाबा आं कक सानानि मुसुंगो जत दफ्तर निनि PWD उंथुन निने RD उंथुन निने एजुकेशन उंथुन DWS उंथुन और वो विभिन्न दफ्तर दंगो फिसारी दफ्तर दंगो जों जदि चिठी सिगांगाय चिठी सिमाबो जों अबनि रिप्लाय मैया चिठिनि रिप्लाय मैया जों बमहायके सानाय विधानसभाबो जराख्रै आर चिठिओबो रिप्लाय मैना हंगाय बमहायके चिंताय जानकनाय आबनि बागै जों चिठिनो किसा नजरिदि बा चिठिनो किसा नायदि जों चिठि रक सिगांगाय जों रिप्लाय हाबान ना मानानि उंथुन आकक सानानि मुसुंगो आकक रक तेवरवा आं तिसानानि मुसुंगो जे ADC एलाकाओ कताल खाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलकजाकनानि उंथुन शुधुमात्र ADC ओ खुमुलुंगो खेरामबार हॉस्पिटल तंगो खेरामबार हॉस्पिटल नो नासिगनाय ADC चलियो ADC एलाकानि बरगरक चलियो बा खेरामबार हॉस्पिटल माथानाय हिनैनाय रमदि ताबो निनरो किडनी नि ऑपरेशन खाइमे फानो हार्ट नि ऑपरेशन खाइमे फानो ऑपरेशन नि केस और ऑपरेशन खाइमे फानो अंतत और मलेरिया आंतरिक डायरिया बा निनरो सेलेन लिउइ फानो ऑक्सीजन लिउइ फानो जे और ILS तुबुनानि जीबी तुबुनानि आमदि व्यवस्था तो माना नांनाय बिलेना आबनि बागै ADC एलाकाओ तेबो कताल PSC खुलुकजांनानि उंथुन तामंगांगा दिने जनसंख्या बारी हुई फायो जनसंख्या मुताबिक अब हॉस्पिटल बांगनानि दरकार कासा कानि हॉस्पिटल बाय इंया आं और आनि विधानसभा केंद्रनि जे मानदा एलाकानि कक न सावानो कक सानानि सिगां बरम गोनां माननीय मुख्यमंत्री न हामबाय मारियो तामनि हिमालय आं सिगां विधानसभाओ और कक तिसामानि मानदाय PHCO खरकसानो डॉक्टर तंगो हिनि कक साप्रो तिनी और वो खरकनि डॉक्टर अंखा अब तिनी माननीय मुख्यमंत्री खरकसा और वो डॉक्टर पाथकमानि बागै बेलायखाय हामबाय मारियो तिनी आं सानानि मुचुंगो खरकनि डॉक्टर बाय PHC चालुगै मानिया तेबो डॉक्टर नांनाय आरो स्टाफ नर्स करै आरो वो निने डॉक्टरनि रूम करै आरो वो तेबो सीट नांनाय आरो ड्रेननि व्यवस्था करै नक तेमन काहामिया सीटनि व्यवस्था अब बेबागनो हॉस्पिटल अमहायखाय अभाव उंगै दंगो मानदाय एलाकानि ताई कायसा हंकाय माननीय मुख्यमंत्री नो जे और मानदायनि अजेंद्र बाजार कायसा हॉस्पिटल दाबी खालायनाय एलाकानि बररक मीटिंग आचुगै रेजुलेशन सिनाय माननीय मुख्यमंत्री नो कायसा एप्लीकेशन खालायका अब अंखा बर जागा बरिनानि बसियो और 13टा विलेज कमिटी दंगो मानदाय हॉस्पिटल तंफानो बोराखाव हॉस्पिटल तंफानो थांनानि असुबिदा
yang rani bazaro faina hangkai bo osubida anggo aboni bagi boro kaisa ketal hospital PHC kaisa khulok jagnani ingthon hini demand khaijak tini aro jodi hospital ketal PHC khulogoi rikangkai arwo mohanpur ni bo subida angnai thanani bagi nai মজলিসপুর নিব সুবিধা আংনাই শুধু মান্দাই এলাকানি সিমি সুবিধা আংলা আপনি বাকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থানে আনি রিকোয়েস্ট বা আবেদন তংনাই আর যাতে বড় হাইকে ডিমান্ড খাই তংমানি পাবলিক ডিমান্ড হব অজেন্দ্র বাজার কাইসা কেতাল হসপিটাল খুলক জাগনানি ইংথুন তাই কাইসা হাঙ্কাই আং নিজে স্বয়ং আং নিজে বাইথাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আং চিঠি শিকা অ চিঠি হিংকা হাঙ্কাই অবন কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হসপিটাল যে হেলথ নি দপ্তর বা বিন থানি চিঠি সিমানি অবংখা ডক্টর খরকসা ডক্টর ও ডক্টর নি বুমংখা বিপ্রজিৎ দেববর্মা ব ডক্টর হঙ্গি নাই ব দুঃখারি উই বিহিক ন বিহিক তঙ্গ বসা তঙ্গ তারপরে ব বিহিক করে হিনি নাই অবৈধভাবে ব থাই খরকসা বাই কাইজাগি পাইপখা শুধু আকাইজাক মানে কক সিমিয়া স্যার তিনি আর তিনি বড় তামিলনাড়ু মাদুরায় 3 বছর চাকরি খাইকা ত্রিপুরাও বেতন নাও তামিলনাড়ু মাদুরায় চাকরি খাইব আরো বেতন নাও অম হাই খেলাই 9টা বছর কাতখা স্যার যেভাবে যে দপ্তর হাই যে কেলেঙ্কারি চলি তঙ্গ যেভাবে ও দপ্তর হাই ইঙ্গি তঙ্গ বাহাইকে সরকার অবন সাইমাইনিয়া ইংনানি নাং তাবুব আবুনি পরে স্যার আবুনি পরে টিএমসি ও বন প্রফেসর স্নামই তরি রেখা বন প্রফেসর স্নামই তরি রেখা বিপ্রজিৎ দেববর্মান তিনি আর ল ডিপার্টমেন্ট হাইকোর্ট অর্ডার ইখা বিনি ডাটা তিখাইনানি বাগै বা বিনি প্রুফ রিদি হিনি সামানি পরেব কিন্তু রিমানি পরেব অব কোনো ডিসমিস ইঙ্গै থাকা তাঙ্গै ইংনানি নাং আং অব সানানি মুচুঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আং অবন আবেদন খাইনাই যে ডক্টর আর বিপ্রজিৎ দেববর্মা বাহাইকে তাই খরকসা কাইজাগিমান বাহাইকে ফাতারো দুইটা ত্রিপুরা ফাতারো দুইটা চাকরি খেলাইমান তারপরে তাবিসা বাহাই খেলাই ও টিএমসি ও প্রফেসর ইঙ্গি তংমান আবনো কিসা তদন্ত খাইদিহিনি নাই আং কবক মুংনারুগো তেব আং আর তাই কিসিসা কক নারে নাই নারী দর্শন গণদর্শন তুই নাই নারী দর্শন গণদর্শন যে নারী দর্শন গণদর্শন দমন খাইনানি আব সরকার ইয়াক মারি নাই হাইকে দমন খাইমাইয়া যেভাবে ও নারী দর্শন গণদর্শনের শিকার খাঙ্কাই বুড়িরক শিকার খাই আব সাচিনাই বড় বুজাক টাঙ্গি বুজাক বড় বুসুক বুজা খা আ সামাবাইয়া বত্তামু চুমখা বত্তামু কানখা আ সামাবুয়া আর রাজনৈতিক হাবই থাঙ্গো যে জায়গা দর্শন গণদর্শন আ জায়গা রাজনৈতিক হাবই থাঙ্গো বিনি নগদ থাঙ্গি রাং তুনি সিনাই নিনে বাগে আংবো সানাই হিনি থাঙ্গি রাজনৈতিক হাবচিনাই অম হাইকে বুড়ি রকনি যত রাজনৈতিক খিকলাই রেখাই আবো কোনো বাগে দমন উংলা আবনি বাকি স্যার ও বুড়ি রকনি নারী দর্শন গণদর্শন কিচা নজর হিনি নাই সানানি মুচুঙ্গ বাহাইকে দমন খালাইমান বা আর যদি আর থানা এফআইআর খাই রাজনৈতিক গত অঙ্গই থাঙ্গো এফআইআর নারী গিয়ে আঙ্গই থাঙ্গো আর যদি এফআইআর খাইকে হাঙ্কাই থাঙ্গই নাই হুমকিরি উইদ্র খেলাই দিহিনি সাও আর আবো মিডিয়া তলাঙ্গই নাই চেংরা হিনি পর্যন্ত ফুনুগিরিব আর পুলিশ রগ থাঙ্গই নাই আর পুলিশ রগ মদত খাইনানি দরকার অবন আদালত পর্যন্ত ফাইল আদালত পর্যন্ত পুছুগই রেখেছে বিচার নানি আবনি বাজে সরকার নারী দর্শন গণদর্শনী ব্যাপারও কিচা নজর নানি উঠন হ্যাঁ কাই বুড়ি রকনি ইজ্জত দমন উঙ্গি মাংলা তামকা হুঙ্কাই নারী হিঙ্গে মা নারী শক্তি হিনে নাই যেভাবে
চিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামানি নারী শক্তি নারী দ্রুণ রক্ষণে দ্রুণ দিদি রক্ষণে কারিমানি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বাবু বড় থাং সগৈনায় যদি সরকার যদি বুড়ি রত্ন ইজ্জত নি ব্যাপারও যে নজর ইয়াঙ্গাঙ্কাই অব মাটি ইঙ্গি থানায় আপনি বাকি স্যার তেব আং সানানি মুচুঙ্গ এমস নি ব্যাপারও এমস নি দাচো যেভাবে 2018 ni siminai khanamani khunjubai khanaka mokolbai nukyakho mokolbai nuknani baginai no angtine okok tisawo o ems ni dacho jodi chini tirpra rajyo amahai hospital khulok angangkai jeng belai khai tongthoknai tai hamjaknai joto gorib ongsho sara tirpra rajyo jesek pan magna mairum chari kahin satun jesek pano lundi kahin satun তাবো হংগাই নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত সে গ্রেন্টার হঙ্গি থাকাপো লুননি ব্যাপার আমসে স্কিম রেখা প্রধানমন্ত্রী যে কেন্দ্র প্রকল্প আসে রেখা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্প পরীক্ষা আর তব ফানসে ত্রিপুরা রাজ্য গরুই আসন্ন বাঙ্গি টঙ্ক আপনি বাকি যদি ও এমস নি দাচে যদি হসপিটাল খুলো কাঙ্কাঙ্কাই বাইরে ও থাঙ্গি চিকিৎসা খাইনানি নাংলা ত্রিপুরা রাজ্য চিকিৎসা খাইনানি সুযোগ মানাই আবুনি বাগै এমস ni dacho bufro hospital khulok nai abo jeng khananani muchungo ba jeng khananani muchungo ba tago khanayako ems ni dacho hospital khuloknani bagai jaga naikha ba nok sanamnani bagai pilar kaikha akok rok khanayako akok ems ni dacho hospital kaisa khuloknani thon ang bara kok saya অবন কক সানাই লাস্ট আং অবন কক সানাই তিনি অর্ব যে চিনি মাননীয় রাজ্যপাল যে বিনি বাসন ন কক সামানি যে বিরোধী বেঞ্চ যে অ্যামেন্ডমেন্ট টুই ফেমানি আবো যাহাতে ইনক্লুড নানি ইংথন তাই কাইসা হাঙ্কাই বুড়ি রকনি মহিলা সংরক্ষণ বিল আবো যেহেতু কামানি বা ও হাউস আং হাউস ও কক ন সানাই 2009 প্রতিভা পাতিল যে বব মহিলা সংরক্ষণ বিল নি কক সালাঙ্কা 100 দিন নি মাথায় যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস খাইনাই হিনাই নাই ও জায়গাও ও হাউস অবন কক খানাকা যে ট্রেজারি বেঞ্চ নি খরকসা মহিলা বব কক তিসাকা যে মহিলা সংরক্ষণ বিল নি ব্যাপার আং আবন সম্পূর্ণভাবে সমর্থন খায়ো অব যাহাতে রাজ্যপালনি বাসন অবন সংযোজন খালাইজাক থুন আং অকক সানানি মুচুঙ্গ তাই ও বিরোধী বেঞ্চ যে যে অ্যামেন্ডমেন্ট তু মানে অব যাহাতে ইনক্লুড উংথন হংকাই রাজ্যপালনি বাসন অব অদুরা আংলি থাংনাই সম্পূর্ণ অঙ্গই থাংনাই যদি অবযতন যদি ইনক্লুড খাইকা হংকাই সম্পূর্ণ অংনা হিনে মনে খাইন আনি বাসন পাইকা হামবাই যতন খুলুম পাইকা